So. Perfetto. Bene, chiudi gli Mhm. occhi. Ferme les yeux. Li riaprirai alla fine della sessione. Tu vas réouvrir les yeux que à la fin de la session. Così adesso ti spiego quello che faremo e come lo faremo. Comme ça, maintenant, je t'explique ce qu'on va faire et comment on va le faire. E mentre te lo spiego, tu ti rilassi. Et pendant que je t'explique ça, tu te détends. Per questa sessione, la mia voce e quella di Francesca ti rilassano. Pendant cette session, ma voix et la voix de Francesca te détendent. Per questa sessione non devi pensare. Pendant cette session, tu ne dois pas penser. Se ti faccio delle domande, mi rispondi subito e con frasi corte. Si je te pose des questions, tu réponds tout de suite avec des phrases courtes. Così facciamo parlare la parte inconscia. Comme ça, on laisse partir ta partie subliminale. Prima di fare la sessione, però, devo fare un esercizio per vedere come rispondi. Avant de faire la session, je dois faire un exercice pour voir comment tu réponds. Quindi, per questo esercizio, scegli un ricordo oppure un sogno, Du coup, pendant cet exercice, tu dois choisir un rêve ou un souvenir, uno qualsiasi. n'importe lequel. Hai scelto un sogno o un ricordo? As-tu choisi un souvenir ou un rêve? Un rêve. Un sogno. Mhm. Bene, adesso ti faccio delle domande su questo sogno e tu mi rispondi con risposte corte, rapide, senza pensarci su. Maintenant, je te pose des questions au sujet de ce rêve et toi, tu me donnes des réponses courtes sans réfléchir. E al tempo presente, come se tutto stesse succedendo adesso. Et au temps présent, comme si tout ça se passe maintenant. Bene, in questo sogno sei da sola o con qualcuno che conosci? Dans ce souvenir, es-tu seul ou il y a quelqu'un que tu connais? Je suis seule en train de dormir dans ma chambre. Sono sola e sto dormendo in camera mia. Quindi stai sognando di essere nella tua stanza? Et tu es en train de rêver d'être dans ta chambre? Je, je, je vois quelqu'un qui entre dans ma chambre. Vedo qualcuno che entra in camera mia. Ok, intanto dimmi in quale posizione stai dormendo. Dis-moi dans quelle position es-tu en train de dormir? Sur le dos. Sulla schiena. Mhm. Che ore sono? E il est quelle heure? 3 heures du Le, matin. le 3 del mattino. E questa presenza da dove entra? Et cette présence, elle rentre d'où? De la porte. Dalla porta. Per entrare apre la porta o la porta è già aperta o entra con la porta chiusa? Pour rentrer, est-ce qu'il ouvre la porte ou la porte est déjà ouverte ou il passe par la porte fermée? La porte est déjà ouverte. La porte era già aperta. Ok, chi è entrato? Et c'est qui est rentré? C'est une entité. euh, il est très grosse. Euh, Ok, aspetta, ti Eh, faccio io delle domande. attends, je vais te poser des questions. Ok, più o meno che forma ha questa presenza? Plus ou moins, quelle forme a cette présence? il est très mince et grosse et elle a de la peau en couleur beige.
magro, grosso et con la pelle beige. Assomiglia a qualche animale? Est-ce que ressemble-t-il à quelque animal? Ça me souvient à une vidéo euh, des enfants, Mi ricorda un video dei bambini? celui qui danse, qui fait Anna Masita, hein? Quello che danza. Mais Ok. en beige. Mhm. Bello. Ok. Lo vedi come se fosse un cartone animato? Le vois-tu comme si c'est un dessin animé? Euh, des- une personnalité de YouTube. È un Mm, personaggio di YouTube. Beh, è un cartone animato? Mais c'est un dessin animé? oui, Ok. Di a questo essere di mettersi di fronte a te ai piedi del letto. Tu dois dire à cet être de se mettre en face à toi, au pied de ton lit. Bene, quando è davanti a te, davanti ai piedi del letto, dimmelo. Quand il se trouve en face à toi, tu peux me le dire. euh, non, je le capte pas, mais il est pas tout seul. Non riesco a captarlo, ma non è solo. Vabbè, facciamo così. Intanto non tocchiamo niente, dimmi quello che succede. On fait comme ça, on touche rien. Dis-moi juste ce qui se passe dans ce rêve. Je ne vois rien. Non vedo niente. Scusa, è entrato un essere per la porta, giusto? Il est rentré une être par ta porte, c'est ça? Oui, Ecco, continuiamo da lì. On continue depuis ici. Entra e cosa fa? Il rentre et après, qu'est-ce qu'il fait? je ne sais plus rien. Non Je- so più niente. Mm, dove sei nascosto? Où il s'est caché? J'ai juste l'image dans le rêve quand il est entré euh, de la porte et des entités derrière lui. C'est tout ce que j'ai. Ho solo l'immagine in questo sogno quando lui è entrato dalla porta e con delle entità dietro di lui, è tutto ciò che ho. Benissimo, questo è quello che ti ricordi normalmente, però adesso ricordi ancora di più. Ça, c'est ce que tu te rappelles normalement, mais maintenant, tu vas rappeler encore plus. Bene, chi c'è dietro questo essere? C'est qui qu'il y a derrière cet être? È qualcosa di più grande o di più piccolo? Est quelque chose de plus grand ou plus petit? Plus petit que Più lui. piccolo di Bene, lui. e di che colore è? C'est de quelle couleur? Je n'arrive pas à le voir. No, non riesco a vederlo. Ok, adesso facciamo un esercizio. Maintenant, on fait un exercice. Ok? Allora, l'esercizio è prendi con una mano questo essere a cartone animato e lo metti di fronte a te e con l'altra mano prendi l'altro e lo metti accanto al primo. Cet exercice, c'est tu dois prendre avec ta main le premier être qui ressemble à un dessin animé et tu le mets en face à toi. Et avec l'autre main, tu prends l'autre être et tu le mets à côté de lui. Bene, è un gioco. C'est juste un jeu. Adesso sono tutti e due davanti a te ai piedi del letto Maintenant, ils sont les deux en face à toi, au pied de ton lit. e puoi vedere quello più piccolo. Et tu peux voir le plus petit aussi. Com'è quello più piccolo? Comme il est, le plus petit, Je vois vraiment rien. non vedo davvero niente. Allora ritorna al momento in cui vedi questo che entra dalla porta. Alors, reviens au moment dans lequel tu vois le premier être rentrer dans la porte. Bene, Mhm. bene. Adesso voglio parlare con lui attraverso te, mentre lui sta lì alla porta. Maintenant, je veux parler avec lui, parmi toi, pendant que lui, il est là, à la porte. Tu mi devi solo dire quello che ti arriva in mente. Il faut juste que tu me dis ce qui arrive à ton esprit. Lasciami con lui. Laisse-moi avec lui. Salut.
Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Al mio 3 ti canalizza Elettra ed esci da Socaina. À mon 3, tu sors de Soukaina et tu canalises Elettra. 2, 3. Deconnect Socaina. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Di a Elettra di accendere il microfono. Dis à Elettra d'allumer le micro. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Non, l'ha spento adesso. Tu viens Mm? d'éteindre le micro maintenant. Tu vas la réveiller pour faire silence. Beh, non svegliarla, bisogna fare silenzio. Ok, ok. E tu cosa sei venuto a fare qua? Ok, et toi, qu'est-ce que tu es venu à faire ici? Je viens voir qu'elle dort bien. Sono venuta a vedere che dorma bene. Dove ti sei nascosto? Lei non ti vede. Où tu t'es caché? Elle ne te voit pas. Derrière le meuble. Dietro il mobile. Perché ti nascondi? Et pourquoi tu te caches? Parce qu'elle a peur quand on me voit. Perché lei ha paura quando mi vede? Perché? Sei brutto? Pourquoi? Es-tu moche? Peut-être. Può essere. Ok, allora facciamo una cosa. Adesso io dico a Socaina di non avere paura, così ti può vedere senza problemi. Maintenant, on fait une chose. Maintenant, je dis à Soukaine de ne pas avoir peur. Comme ça, elle peut te voir sans problème. Beh, Socaina, dove senti paura? Soukaina, où est-ce que tu ressens la peur? J'ai pas de peur, mais j'ai quelque chose dans le ventre. Je sais pas. Non ho paura, ma qualcosa nel ventre, non so. Cosa senti nel ventre? Et qu'est-ce que ressens-tu dans le ventre? Que mes organes sont tout pressés comme ça. Che i miei organi sono tutti schiacciati così. Da quando lo senti? Et depuis quand tu ressens ça? Depuis toujours. Da sempre. Ah, da sempre. Ok, facciamo così allora. Ok, on fait comme Deconnect, ça. deconnect Elettra. Ok, facciamo così. Di a questo fastidio che hai nel ventre di uscire fuori dal ventre. Tu dois dire à cette sensation que tu as dans le ventre de sortir de ton ventre. Quando è uscito, dimmelo. Quand il est sorti, tu peux me le dire. Je vois rien, mais je commence à trembler comme ça. Non vedo niente, ma comincio a tremare. Bene, sta uscendo. Bien, il est en train de sortir. Ah, il mio 3 è fuori di fronte a te. À mon 3, il est dehors, en face à toi. Un, due e tre. Ok, hai visto? È fuori. T'as vu? Il est dehors. Come senti il ventre adesso? Comment ça va ton ventre maintenant? C'est moins pressé, mais il y a toujours quelque chose. È meno stretto, ma c'è sempre qualcosa. Sì, poi c'è sempre qualcosa perché, beh, che ancora non lo hai eliminato, lo hai solo messo di fronte a te. Et il y a toujours quelque chose parce que tu l'as encore pas éliminé, tu l'as juste mis en face à toi. E cosa c'è di fronte a te? Et qu'est-ce qu'il y a en face à toi? Je vois rien. Je sens. Non Juste vedo je niente. sens. Ma, Sento, non vedo, solo ma- soltanto sento. ma è uguale, l'informazione ti può arrivare da un canale o dall'altro, poi sei tu che devi ricostruire in base a quello che ti arriva e mi dici quello che c'è davanti. C'est la même chose. L'information peut arriver par n'importe quel canal. Et après, c'est toi qui tu dois me reconstruire ce que tu ressens. Beh, cosa c'è davanti a te? Qu'est-ce qu'il y a en face à toi? Je sens que le, go- le gauche de ma ventre est toujours dépressé. Sento che la parte sinistra del mio ventre è sempre compressa. Va bene, Elettra, dimmi quello che succede. Elettra, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose dans le ventre, comme une feuille de carton qui presse.
toute la zone du ventre, comme si c'était autour des organes d'un point de vue énergétique. E c'è una sorta di foglio di cartone che preme sugli gli organi come dal punto di vista energetico. Di chi è questo cartone che comprime? Et appartient à qui, ce carton qui pousse, qui comprime? C'est des lettres, ça appartient à l'être qui a parlé à tout à l'heure. Appartiene all'essere che ha parlato prima. Quello che è nascosto dietro l'armadio? Ce qui s'est caché derrière l'armoire, derrière le meuble. Oui, Mhm. E che forma ha questo essere? Et quelle forme il a, cet être? je le vois comme une forme. Il a une tête, des bras, des jambes, mais il est plutôt gros, plutôt rond. Ha una testa, delle braccia, delle gambe, ma è piuttosto rotondo, grosso e rotondo. Et il est Mm. beige. E beige. Beh, leggi il suo DNA, vediamo cosa ti dice. Tu peux lire son ADN pour voir qu'est-ce qu'elle dit. L'ADN, c'est humanoïde. Umanoide. Vabbè, lasciami con questo umanoide. Laisse-moi avec cet humanoïde. Che cos'è quella cosa nel ventre di Sukaina? Et c'est quoi cette chose dans le ventre de Sukaina? Aussi un jouet. Un gioco. Ah sì, giochiamo allora, dai. Ok, on joue alors. Come si Mais gioca? elle veut jamais jouer. Lei non vuole mai giocare. Dai, gioco io. C'est moi qui je vais jouer alors. Come si gioca? Et comment on joue? Il faut bien appliquer Bisogna applicarsi bene. cet Mhm. objet et puis jouer, le tirer avec les mains. Bisogna applicare bene questo oggetto e poi tirarlo con le mani. Comme si Per- c'était une corde, on tire et ça fait du bruit et c'est joli. È come se ci fosse una corda, tiri, fa del rumore ed è carino. E a cosa serve? Et à quoi ça sert? Moi, je m'amuse, mais il semblerait que c'est utile pour les autres. Io mi diverto e sembrerebbe che sia utile per gli altri. Per gli altri chi? Pour les autres chi? Pour les miens, I miei? I tuoi genitori? Tes parents? ouais, on peut les appeler comme ça. Sì, C'est- possiamo chiamarli così. Si Eh, ils s'occupent de moi. Si occupano di me. quindi sono i tuoi capi? E ils sont tes chefs? Oui, aussi. Anche. Bene, Il faut obéir. Bisogna obbedire. bene, allora lasciami col capo, quello più potente. Et laisse-moi avec le chef le plus puissant. Il n'est pas gentil. No, non è gentile. Sei tu quello che non sei gentile? C'est toi, celui qui n'est pas gentil? Certains disent ça, Qualcuno dice questo. Chi mais lo dice? E c'est qui le dit? le faible, c'est qu'ils sont en défaut. I deboli, quelli che sono in difetto. Mhm. La gentillesse ne fait pas partie de dont on a besoin. La gentilezza non fa parte di ciò di cui abbiamo bisogno. Vabbè, e di cosa avete bisogno? Et de quoi avez-vous besoin? Plusieurs choses, parfois, mais pas de gentillesse. Diverse cose a volte, ma non della gentilezza. C'est pour le faible, tout ça. E per i deboli tutto questo. Chi è Sukaina? E c'est chi, Sukaina? C'est le numéro 419. È il numero 419. E cosa fai con Sukaina? Et que fais-tu avec Sukaina? C'est rangé là. Je profite une certaine typologie d'émotions. È messa lì e ne approfitto per alcuni tipi di emozioni. Ma chi è quello scemo lì con quel cartone nel ventre? Et c'est qui le bête là, avec le carton dans le ventre? Il est défectueux, mais il est plutôt efficace. È difettoso ma piuttosto efficace. E cosa fa? Et que fait-il? Il essaie de se réfugier chez elle, Cerca di rifugiarsi in lei, Ma mais cosa... Mm. on l'utilise, on en profite. Tout e doit devenir rentable. lo utilizziamo, ne approfittiamo, tutto deve essere ottimizzato. E come lo usate? Et comment l'utilisez-vous? Il est à mesure de
provoquer des émotions particulières chez numéro 419. Et donc, on les prend, on jette rien. C'è modo di creare delle emozioni particolari in 419, quindi le prendiamo e non buttiamo niente. Quindi quel cartone serve per provocarle delle emozioni, giusto? Du coup, le carton sert pour lui provoquer des émotions, c'est ça? C'est comme un implant jouet qui sont utilisés par les petits qui apprennent. È come un impianto giocattolo utilizzato per i piccoli che stanno imparando. Bene. E quali sono le emozioni che fai creare a Sukaina? Et quelles sont les émotions que tu fais créer à Soukaina? Dans ces cas particuliers, c'est l'anxiété, aussi la tristesse. In questo caso particolare è l'ansia e la tristezza. E la rabbia, no? La colère, non? Parfois, mais ce n'est pas au niveau désiré encore. J'en compte pas. A volte, ma non è a livello desiderato ancora, non ne faccio conto. Il faut développer encore. Bisogna svilupparlo. È per questo quindi che lei si sente stanca? Et c'est pour ça qu'elle se sent fatiguée? Bien sûr, elle fait résistance. Sicuramente fa resistenza, Mais ça ne sera pas ainsi pour longtemps. ma non sarà così per tanto tempo. E la paura? Non ti interessa la sua paura? Et la peur, ça ne t'intéresse pas, sa peur? Ça pourrait, mais elle fait pas partie de la rangée de la peur. Et puis, c'est pas son potentiel plus élevé. Potrebbe, ma non fa parte dell'ordine della paura e non è il suo potenziale più elevato. Mais dans le cas, il y en aurait une bonne production, tout serait prêt, ça c'est clair. Ma nel caso ce ne fosse una buona produzione, sarà tutto recuperato, questo è chiaro. Ok. Ehm, Però hai scelto la 419, hai detto che no? Ma lo sai che è vaccinata, no? Mais tu sais qu'elle a le vaccin. Perché non scegli Allez, uno senza vaccino? Pourquoi tu ne choisis pas quelqu'un sans vaccin? c'est plus compliqué. Ça ne vibre pas de la même façon avec l'implant joué. C'est moins efficace. È più complicato, non vibrerebbe nello stesso modo con l'impianto giocattolo, sarebbe meno efficace. Il faudrait appliquer un implant ou un dispositif plus puissant. Bisognerebbe applicare un dispositivo più potente. Quindi il vaccino vi aiuta, giusto? Du coup, le vaccin vous aide, c'est ça? On peut dire ça. Possiamo dire così. Quindi quelli non vaccinati non ti interessano? Du coup, les non vaccinés vous intéressent pas? Tout le monde nous intéresse, bien sûr. Beh, tutti ci interessano, chiaramente. Ok. Tu dove sei adesso? Et toi, où es-tu maintenant? Je suis dans une dimension qui est appelée 918. Sono in una dimensione chiamata 918. Pour que ce soit plus clair pour vous, c'est un vaisseau. Perché sia più chiaro per voi, è una navicella. Il s'agit d'une dimension qu'on peut atteindre à une certaine vitesse. E si tratta di una dimensione che si può raggiungere a una certa velocità. Donc c'est là que je suis. Je peux me déplacer aussi. Sono qui e mi posso anche spostare. Come ti chiami? E comment t'appelles-tu? On ne m'a jamais posé cette question. Non mi hanno mai fatto questa domanda. Qual è il problema? Rispondi, no? C'è sempre una prima volta. Eh ben, quel est le problème? Il y a toujours une première fois. Tu peux Oui, répondre. mais je n'ai pas une appellation. Non ho un'appellazione. Vabbè, te la do io. Alors, je vais te la donner. Tu sei 224. T'es 224. D'accord, j'aime bien ça. Va bene, mi piace. Così mi piace, vedi? Obbediente. C'est comme ça que j'aime. Obéissante. Hai risposto a tutte le mie domande, hai accettato il nome che ti ho dato. Bravo. T'as répondu à toutes les questions, t'as accepté le nom que j'ai donné. Bravo. Hai passato l'esame, adesso sei arruolato tra i miei servi. T'as passé l'examen, maintenant tu viens d'être parmi mes serveurs. Si, serveurs. Resta lì che adesso torno. Reste là, que je viens revenir. Lasciami con l'elettricaro. Laisse-moi avec l'être esclave. Deconnecta l'elettricaro. Oui, Guarda, che forma aveva questo essere? Quelle est la forme de cet être? è sempre umanoide, però con più umano, con capelli
non lunghissime, ma un po' lunghe et magro e alto. C'est toujours humanoïde avec des cheveux longs, minces et gras. Ok. Bene, Sokaina, tu invece come l'hai visto? Et Soukaina, toi, comment tu l'as vu? Comme elle a dit. Come Elettra ha detto. Bene, i capelli sono chiari o scuri? Ses cheveux, ils sont clairs ou foncés. Les cheveux, je l'ai pas vu. J'ai I cap- vu qu'une grosse tête est très mince et long. Non ho visto i capelli, ma ho visto una grande testa, molto magro e lungo, alto, Ma i capelli, osservali, sono, cosa ho detto, biondi? No, biondi. biondi o chiari o scuri? Et observe ses cheveux, comme ils sont, blonds, clairs ou foncés. Clair, Chiari, Chiari. chiari. Lunghi o corti? Longs ou courts? quoi? Corti vuol dire molto corti, più o meno come quelli miei, giusto per capire. Pour dire, c'est comme mes cheveux, plus ou moins, Plus Più- court. plus più courts. corti, quindi pelato quasi, no? Du coup, presque chauve, Presque. quasi. Ok. E gli occhi come sono? Grandi o piccoli? Et ses yeux, comme ils sont, grands ou petits? Grand. Grandi. E che forma hanno? Et quelle forme ils ont? euh, Comme un allemand. Ça. Comme une mandorla. Mm. Di che colore è la pelle? Et c'est de quelle couleur sa peau? Euh, Beige, c'est comme la couleur de notre peau. Beige comme la couleur de la nostra pelle. È vestito o nudo? Est-il habillé ou nu? Nu. Nudo. Ha la coda? A-t-il une queue? Non. Ha sesso? A-t-il un sexe? Non. Ha l'ombelico? A-t-il un nombril? Non, il a rien sur la peau, mais je sais pas, est-ce que c'est sa peau ou il a une combinaison? No, non ha niente sulla pelle, ma non capisco se è la sua pelle o ha un vestito. Ha l'ombelico? Il nombril. Oui, Ah, è l'ombelico. Ok. Adesso però andiamo da un'altra parte. A lui lascio lì perché ci torniamo fra poco. Et laisse-le là. Et nous, maintenant, on va dans un autre endroit. Dimmi solamente se lo vedi collegato a te. Dis-moi juste si tu vois un lien entre toi et lui. je sais pas, je vois rien. Non lo so, non vedo niente. Adesso andiamo da un'altra parte. Maintenant, on va dans un autre endroit. Andiamo in un ricordo in cui a casa tua c'è quella persona che ti fa arrabbiare. On va dans un souvenir dans lequel, chez toi, il y a la personne qui te met en colère. Bene, sei già lì? Es-tu là? Oui, Bene. Osserva bene questa persona. Observe bien cette personne Dimmi come oui. ti senti. et dis-moi comment tu te sens. Très dérangé, très en colère. Molto disturbata e molto arrabbiata. Ok, adesso facciamo un altro esercizio. Et maintenant, on fait un autre exercice. Adesso esci dal tuo corpo, ti metti sul soffitto, osservi tutto dall'alto. Maintenant, tu dois sortir de ton corps, dois te mettre au plafond et tu dois observer tout depuis l'eau. Da dove stai osservando? Depuis où tu es en train d'observer Le plafond. il soffitto. Da qui adesso puoi vedere anche le emozioni. Depuis ce point, tu peux voir même les émotions. Guarda la tua rabbia. Regarde ta colère. In quale parte del corpo la vedi? Dans quelle partie de ton corps la vois-tu? Toujours le ventre. Sempre il ventre. Nel ventre. Vedi che colore è? Et c'est de quelle couleur? Bleu. Blu. Blu? Bene. E adesso guarda questa persona che ti fa arrabbiare.
Maintenant, regarde la personne qui te met en colère. Questa persona come si sente? Et cette personne, comme il va, Je sais pas. non lo so. Guarda le sue emozioni. Regarde ses émotions. Che colore le vedi? C'est de quelle couleur? Vert? Verde. Questo verde a quale emozione corrisponde? Et ce vert, à quelle émotion correspond-il? Je ne sais pas. Non lo so. Chiediglielo a lui mentalmente Demande-lui directement avec ton esprit. e mi dici la risposta che ti arriva in mente. Et tu me dis la réponse qui arrive à ton esprit. Bene, J'écoute. Bene, Elettra, dimmi cosa vedi tu. Elettra, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je vois cette personne à l'intérieur de la maison de Soukaina. Et lorsqu'il rentre, il y a une dissonance entre l'heure de fréquence qui se crée. Et la couleur que je vois aussi, c'est le vert. C'est comme une méprise, comme s'il ne pouvait pas supporter le monde. Et il vient avec cette fréquence. Vedo questa persona che entra nella casa di Sukaina e quando entra crea una dissonanza tra le loro vibrazioni e vedo lo stesso colore verde che è come un senso di malessere, di non accettazione. Lasciami con questa persona. Laisse-moi avec cette personne. Bonjour, Mm. Oui, c'est qui? Chi è? sono Dio. Je suis Dieu. Ti osservo, sai? Je te sers, tu sais? Come ti senti quando entri a casa di Sukaina? Comment te sens-tu quand tu rentres chez Sukaina? Malaise. Non benissimo. Che tipo di malessere? Et quel genre de malaise? Je ne me sens pas en mesure de m'exprimer Non sans mi, raison. non mi sento in misura di esprimermi senza alcuna ragione. Mm. Quindi stai desiderando andare via? Du coup, tu désires de partir? Pas forcément. Parce qu'en même temps, j'ai envie de rester. En même temps, il y a tout qui me dérange. Je me sens bouleversée. Non per forza, nello stesso tempo ho voglia di restare, nello stesso tempo tutto mi dà fastidio, mi sento sottosopra. Ok, Cela m'arrive souvent, ailleurs aussi. Mi succede spesso anche da altre parti. vabbè, lasciami con Elettra. Et laisse-moi avec Elettra. Beh, Elettra. Ok, dimmi se c'è una relazione tra questa persona e 224. Et dis-moi s'il y a quelque relation entre cette personne et 2, 4. Et je ne vois un lien direct, mais je vois que 2, 2, 4 profitent de cette dissonance pour faire les tests sur la colère. Non vedo un legame diretto, ma vedo che 224 ne approfitta per fare dei test sulla rabbia. Ok, quindi questa persona non è interferita da 224, soltanto su Cainà, giusto? Du coup, cette personne, c'est pas interférée par 224, juste su Kaina, c'est ça? Exactement. Bene, allora dimmi qual è la ragione esoterica per cui questa persona provoca rabbia in Socaina e Socaina provoca un malessere in lui. Alors, dis-moi, quelle est la raison pour laquelle cette personne provoque de la colère en Sukaina et Sukaina provoque du mal-être en lui? Parce que lui, il a une sorte de rage contre le monde à un certain moment. Et cela est perçu par Sukaina comme une agression envers sa maison, ceux qui sont si proches. Lui percepisce come una rabbia verso il mondo in un certo modo e questo è percepito da Sukaina come un'aggressione verso casa sua, se stessa e i suoi... Ok, mm,
Quindi c'è proche. un contatto telepatico, però da cosa dipende questo contatto telepatico così particolare con questa persona? Et de quoi ça dépend ce contact télépathique avec cette personne? C'est que c'est une fréquence qui dérange particulièrement Soukaina. Elle la rencontre pas trop souvent et donc c'est là qu'elle se rend compte et, et elle pourrait avoir la même réaction ailleurs aussi en face de quelqu'un qui vibre de la même façon. Le disturba la vibrazione, potrebbe avere la stessa reazione di fronte a qualcun altro in un altro posto con la stessa vibrazione. Ok, quindi per riassumere, Socaina è interferita nella maniera in cui deve dare energia sotto forma di emozioni a questi esseri e in più si cerca di sperimentare su altri tipi di emozioni per poter essere eventualmente usati in futuro, è corretto? Du coup, pour résumer, Soukaina a interféré dans la mesure pour donner à cet être et il y a aussi des tests pour voir si dans le futur il peut donner quelque autre chose. C'est ça? Oui, exactement. C'est Exactement. E in casa c'è soltanto questo essere che gioca con questo cartone? Et à l'intérieur de l'appartement, il y a juste cet être qui joue avec cette carton. Oui, il peut y avoir des moments dans lesquels il y a des autres qui viennent observer ce qu'il fait, mais autrement, c'est lui qui reste à la maison. Sì, ci possono essere dei momenti in cui qualcun altro può venire a osservare quello che fa, ma è lui che resta in casa. Ok, bene. Adesso cominciamo a lavorare su Caina, Maintenant, Soukaina commence à travailler, però prima, per curiosità, andiamo a vedere qual è stato il momento in cui tu hai permesso a questi esseri di stare nel tuo spazio. mais avant, pour curiosité, on va voir quel est le moment dans lequel tu as donné la permission à cet être pour rester dans ton espace. Bene, al mio 3 andiamo lì. À mon 3, on va là. 1, 2, et 3. Capte rien. Non capto niente. E per questo c'è le 3. Et c'est pour ça qu'il y a les lettres. Però ti do un'informazione. Mais je te donne une information. Tu sei una creatrice. Tu es une créatrice. Nel tuo spazio sei potente, sei potere. À l'intérieur de ton espace, tu es pouvoir. E adesso lo vedrai. Et maintenant, tu le vois. Tutto quello che pensi, tutto quello che dici, tutto quello che credi, lo crei. Tout ce dans lequel tu crois, ce que tu penses, tu le crées. La tua parte subliminale lo crea dentro te. Ta partie subliminale, il le crée à l'intérieur de toi. Quindi parlare in negativo, io non vedo niente, io non ce la faccio, io di qua, io no di là, è programmazione, è creazione. Du coup, parler en façon négative, je ne vois pas, je n'y arrive pas, c'est de la programmation. Tu crei in negativo. Et tu crées dans une façon négative. Quindi utilizza un linguaggio positivo, ti do un consiglio per il resto della tua vita. Du coup, je te donne un conseil pour le reste de ta vie. Utilise un langage positif. Mm? Ok? Bene. Perché? Perché dicendomi in ipnosi o in una sessione di ipnosi, anche se sei in stato leggero, che non vedi niente, stai creando questo non vedere. Parce que pendant que tu dis que tu ne vois rien, même si tu es dans une état léger d'hypnose, tu es en train de créer cette situation. Tanto se non dici niente, io cambio domanda. Non c'è bisogno che tu mi dica che non vedi. Parce que si tu ne me dis rien, moi, je change juste tes questions. Il faut pas, il n'y a pas besoin que tu me dis que tu ne vois pas. Ok, poi andiamo. On y va. Elettra, che succede in questo posto dove lei concede il permesso? Et Elettra, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit où elle donne la permission? Je la vois, au départ, elle est en train de danser. C'est comme une dimension, un lieu dans un rêve. Elle danse et elle commence à jouer avec l'être qu'on a vu tout à l'heure.
La vedo in una dimensione come in un sogno e sta danzando e comincia a giocare con questo essere che abbiamo visto prima. Ok, Et mentre lei là, sta giocando, scusami, mentre lei sta giocando con questo essere, il suo corpo fisico cosa fa? Et pendant qu'elle est en train de jouer avec cet être, son corps physique, qu'est-ce qu'il fait? il est en train de dormir. Ça dormait. Ah, quindi succede in un sogno. Ok, continua. Du coup, ça se passe dans ce rêve. Continue. Et alors qu'elle danse et son corps émotionnel est tendu, et on peut l'observer comme si c'était des cordes. Il y a des inquiétudes à ce moment. E mentre danza il suo corpo emozionale è come teso, come se ci fossero delle corde in questo momento. Et le petit être, quand il danse avec elle, il commence à jouer avec. E il piccolo essere, mentre balla con lei, comincia a giocare con queste corde. Il voit que ça lui plaît et alors il lui demande s'il peut insérer son papier pour que ça fasse un son meilleur. E lui vede che le piace e quindi gli chiede se può inserire il suo foglio per poter fare un suono migliore. Mhm. E lei Et il accetta. accepte. Oui. E lei, Ok, ok, Sukaina. Quindi questo era giusto per capire il meccanismo, il motivo per cui hai concesso questo permesso. et ça, c'était juste pour comprendre la raison pour laquelle tu as donné la permission. Nel tuo caso è stato per gioco. Questa persona si presenta come un personaggio dei cartoni animati di non so cosa e viene con un giocattolino e tu accetti per gioco. Dans ce cas-là, ça a été pour un jeu. Cette personnage, elle vient avec un jeu comme des dessins animés et toi, tu acceptes. Bene, adesso però che hai capito il trucco, che hai capito quello che è successo, tu vuoi ehm, annullare quel momento in cui hai dato il permesso? Mm? Mais maintenant que tu as compris ce qui s'est passé, est-ce que tu veux annuler le moment dans lequel tu as donné la permission? Oui, Bene, lo possiamo fare in qualsiasi punto della linea temporale. On peut faire ça dans n'importe quel point de la ligne temporelle. Lo facciamo nel presente, On le fait dans le présent. perché nel presente vedo che hai l'immagine più nitida. Parce que je vois que dans le présent, tu as des images plus claires. Quindi adesso davanti a te metti quell'essere con i capelli corti quasi pelato e quest'altro che si nascondeva dietro il mobile. Maintenant, dans le présent, tu mets en face à toi l'être sans cheveux qui te voyait et l'autre être qui se cachait derrière le meuble. Bene, quando li vedi tutti e due davanti a te, dimmelo. Quand tu le vois, les deux en face à toi, tu peux me le dire. oui, Bene. Adesso tu, quando ti dirò io, ci sincronizziamo, togli questo permesso, è un atto di volontà. Lo hai scoperto e non lo vuoi più. Maintenant, on va se synchroniser et toi, tu enlèves cette permission. C'est juste un acte de volonté. Tu viens de découvrir et tu ne le veux plus. Loro, quando non hanno più il permesso per stare nel tuo spazio, non possono più esisterci e quindi scompaiono. Eux, à partir du moment dans lequel ils n'ont plus la permission de rester dans ton espace, ils peuvent plus rester, du coup, ils vont disparaître. Quindi diciamo che li distruggi. Du coup, on dit que tu le détruis. E distruggendoli, togliendo questo permesso, togli tutto, impianti, effetti collaterali eventualmente avuti, tutto viene cancellato. Et au moment dans lequel tu les détruis, tu vas annuler tous les implants, les effets collatéraux, tout. Perché cambiando decisione passi su una linea temporale parallela e le cose prendono un altro percorso dove loro non esistono. Parce que en changeant ton position, ta décision, tu passes sur une ligne temporelle parallèle et là, eux, ils peuvent plus exister. Bene, sei quindi pronta per distruggerli e vivere la tua nuova vita? Et tu prêtes pour les détruire et vivre ta nouvelle vie? oui. Bene, ce li hai tutti e due davanti, pronti per essere distrutti. Ils sont tous les deux en face à toi, prêts pour être détruits. Io conto da 1 a 3 e a 3 li distruggi. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu les détruis. 1, 2, 3. Détruiti. Oui. Hai visto? Non ci sono più.
As-tu vu? Bravissima, bravo. Il n'y en a plus. Bravo. E tu come ti senti adesso? Et toi, comment vas-tu maintenant? Bien détendu au ventre. Bene, distesa il ventre. Bene, mentre distesa, ok. Facciamo anche un altro, come dire, eh, una prova e chiudiamo la sessione. On fait une autre test et on ferme la session. Vediamo se c'era una relazione tra questa interferenza che avevi e quella persona che ti dava rabbia. On va voir s'il y avait une relation entre cette interférence qui t'avait et la personne qui te donnait la colère. Quindi vai a un ricordo in cui sei, questa persona è a casa tua e dimmi come ti senti. Du coup, tu dois aller dans un souvenir dans lequel cette personne se trouve chez toi et tu dois me dire comment tu te sens. Bien, Bene. Ah sì? Non ti fa più arrabbiare? Ne te mets plus de la colère? non, Va bene. E lui come si sente a stare con te? Male o bene? Et lui, comment va lui à être avec toi, mal ou bien? bien. Bene? Ok. Benissimo, fatto. Bene, prima di chiudere lettera dai uno sguardo a Sokaina energeticamente e mi dici. Avant de fermer les traits, donne-nous un regard sur Soukaina au niveau énergétique et dis-moi. Elle est, il y a un équilibre dans ses énergies et je la vois, je vois qu'il y a aussi la confiance en soi qui se fait de plus en plus présente et elle est joyeuse. C'è dell'equilibrio nelle sue energie, vedo la sua fiducia in se stessa che si fa sempre più presente e la vedo felice. Bene. E poi energeticamente osserva questi vaccini se esistono ancora nel suo corpo energetico, se stanno facendo effetto, se non lo so, dimmi qualcosa. Et au niveau énergétique, observe ces vaccins s'ils sont dans son corps énergétique et font effet, dis-moi ce qui se passe. Depuis qu'elle a tout déconnecté, je ne vois plus de traces énergétiques du vaccin. Da quando ho tutto disconnesso non vedo più tracce energetiche dei vaccini. Bene, adesso quindi disconnettete da tutto e tutti. Maintenant, du coup, vous devez déconnaître de tous et tout le monde. Adesso il vostro corpo si risveglia, diventa più leggero e più forte Maintenant, votre corps se réveille, devient plus léger et plus fort. e senti una sensazione di benessere in tutto il corpo. Et tu ressens une sensation de bien-être partout dans le corps. Voilà, apri gli occhi. Ouvre les yeux. Come stai, Sukaina? Comment Oui, très vas-tu? bien. Differenza tra il pre e il post sessione? Ressens-tu des différences entre avant et après la session? Oui, je suis soulagée. Sì, J'ai mi une sento grande sollevata. sensation de soulagement. Ho una grande sensazione di sollievo. Benissimo, perfetto. Ti chiedo se vuoi che si pubblichi la tua sessione. Je te demande si tu veux publier la session. Oui, avec plaisir. Sì, con piacere. Bene, chiudo la Juste, registrazione. juste l'anamnèse, le début, quand j'ai parlé, coupé. È soltanto la parte iniziale in cui parlavo tagliarla. Pourquoi? E qua. Ok, ok, don't worry, don't worry. Ok, la tagliamo, sì. Chiudo la registrazione. Au revoir. Au revoir, Au je ferme revoir. le. Merci beaucoup.